इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 60 हज किए थे। जिस वक्त आपका 60वां हज था ना, आखिरी बार आपका जिस वक्त 60वां हज था, आप गए तो इस साल देखा जनाब बड़ा हजूम है, लोग दूर दराज से सफर करके जनाब हज करने के लिए आए हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है, यार इतनी जनता जो उनसे वो हज करने के लिए आई है, क्या सबका हज कबूल हो गया या कोई ऐसा भी है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? कहते हैं मैं रात सोया और रात को जनाब मेरे ख्वाब के अंदर मुझे बताया गया कि एक बंदा ऐसा है, मोहम्मद बिन हारून बिन बल्खी, बलख का शहर का रहने वाला था। उसको ख्वाब में बताया गया इमाम साहब इमाम मालिक को कि उस बंदे का हज कबूल कोई नहीं। इमाम मालिक फरमाते हैं सुबह हुई, मैं जनाब गया। उस वक्त ना पहले जमाने के अंदर, अब तो होटल वगैरह आ गया, पहले के जमाने में खेमे लगा करते थे और खेमों के अंदर तकसीम होती थी कि पाकिस्तान से आने वाले ये है, इंडिया से आने वाले ये है, फलां इलाके से आने वाले ये है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं जिस वक्त गया तो मैंने पूछा कि ये बलख के जो शहर के जो लोग आए हुए हैं उनके खेमे कहाँ पर है? कहते मैं जनाब उसके पास गया, जाकर मैंने लोगों से पूछा मोहम्मद बिन हारून बल्खी नाम जो बंदा है वो किधर है? तो लोगों ने बताया कि जनाब वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक बंदा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। इमाम मालिक फरमाते हैं जनाब मैंने पूछा कि बंदा है किधर, मैंने उसकी जियारत करनी, मैंने उससे मिलना है, मैंने उससे एक पैगाम देना है, मुझे बताओ बंदा कहाँ पर है? तो लोगों ने बताया कि वो सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे वो बैठ के जनाब अपनी बातें करता है। इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं उस पहाड़ के पीछे गया, जाकर मैंने देखा कि वो बंदा मुसल्ले पर बैठा हुआ है, वो ज़ारों किताब दूर है, कभी इबादत कर रहा है, कभी तस्वीर फेर रहा है, कभी नवाफिल पढ़ रहा है। इमाम मालिक बिन दिनार कहते हैं जिस वक्त उसने सलाम फेरा मैं उसके करीब गया, उस बंदे ने जो वहां बैठकर इबादत कर रहा था उसने मेरा नाम लिया कि इमाम मालिक बिन दिनार आप आए हैं? इमाम साहब फरमाते हैं मैं परेशान, इस बंदे में मैं पहली मुलाकात है, मुझे ये नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? ताज्जुब की बात मजीद यहाँ पड़ी। इमाम वो शख्स कहने लगा कि इबादत कर रहा था कि आपको भी रात को ख्वाब आया था। इमाम मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं परेशान, इसको मेरा नाम भी पता है, मेरे ख्वाब के बारे में पता है। इमाम मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि तेरा हज कबूल कोई नहीं। कहा वो बंदा ज़ारों के साथ रोने लगा और कहा कि इमाम साहब ये आप पहले बंदे नहीं है, ये इस साल मैं 24वां हज कर रहा हूँ, 24 साल से मुसलसल मैं हज करने के लिए आ रहा हूँ। जिस वक्त हज के सारे अरकान में अदा कर देता हूँ तो उस वक्त के दौर में से एक अल्लाह का वली मेरे पास आकर मुझे खबर देता है कि ऐ मोहम्मद बिन हारून बल्कि तेरा हज कबूल कोई नहीं है। 24 साल से मुसलसल मैं यहाँ पर हज करने के लिए आ रहा हूँ और 24 साल से हर एक अल्लाह का वली मेरे पास आकर मुझे ये खबर देता है तेरा हज कबूल कोई नहीं। इमाम मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने पूछा वजह क्या है, तेरे हज कबूल कोई नहीं होते? हालांकि अगर बंदा एक हज करे, फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा एक हज करता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिस तरह वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। जिस तरह जब बंदा पैदा हो गुनाहों से पाक होता है, एक हज करने में गुनाह बनता है, वैसे गुनाहों से पाक हो जाता है। तो एक बंदे 24 साल से मुसलसल हज करने के लिए आ रहा है, गुनाहों से पाक फिर भी नहीं हो रहा, वजह क्या है? तो उस बंदे ने कहा मैं माँ बाप का नाफरमान था। कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे माल दिया था, दौलत दी थी, शोहरत दी थी, ज़मीनें दी थी, जायदाद दी थी, हर शैन रब ताला ने मुझे अता फरमाई थी। बस क्या हुआ, बुरी सोहबत में पड़ा, शराब पीनी शुरू कर दी, बुरी संगत में बैठना शुरू किया। ये मोहम्मद बिन हारून बल्खी जो 24 साल से हज करने के लिए आता, कहते हैं कि जनाब एक दिन रमज़ान का महीना था, असर का वक़्त था, मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी वालिदा मोहतरमा रोज़े की हालत में थी और तंदूर पे बैठ के, पुराने ज़माने में जो तंदूर थे ना वो ज़मीन के अंदर लगाया जाया करते थे। इमाम वो मोहम्मद बिन हारून फरमाते हैं कि जनाब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी वालिदा बैठ के तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, मैं शराब के नशे में था, मैं करीब गया, मैंने वालिदा को जाकर कहा रोटी दे मुझे। वालिदा ने कहा शर्म कर, रमज़ान है, कम से कम तूने रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान का अदब तो कर। कहा मैं शराब के नशे में था, मुझे पता नहीं चला, मैंने वालिदा के मुँह पे थप्पड़ दे मारा। मैंने एक वालिदा के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, वो वालिदा को धक्का लगा और वालिदा उसके जो तंदूर था तंदूर के अंदर जाकर गिर गई। लोग जमा हो गए, लोगों ने मुझे पकड़ के जोन से वो एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। कहते हैं सारी रात में चीखों पुकार की आवाजें आती रही कि बाहर से लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। सुबह जिस वक्त हुई मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि जनाब मेरी बीवी जो सी है, यही बंदा जो इबादत गुजार बंदा है 24 साल जिसका हज कबूल कोई नहीं है, कहता है जनाब मेरा जिस वक्त मैं सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी बेगम जो है वो अपना सामान पैक कर रही है वापस जाने के लिए। मैंने पूछा ए भली लोके जनाब तू कहाँ जा रही है, क्या मामला? कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं तुझसे अलग होगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। पूछा क्या वजह बनी? कहा कि जो बंदा अपनी माँ का नहीं बन सका वो मेरा क्या बनेगा? जिस माँ ने पैदा किया अपनी पेट में रखा जनाब, वो बंदा अपनी माँ का नहीं बन सका वो मेरा क्या बनेगा? कहा मैं वापस जा रही हूँ। कहा पूछा मेरी माँ किधर है, मेरी वालिदा किधर है? कहा कि कल रात जो तूने वाकया किया था तेरी वालिदा जो से अल्लाह को प्यारी हो। कहा मेरी माँ मर गई है? कहा हाँ हाँ तेरी माँ तेरी वजह से मरी है।
کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں والدہ کا آ کر جنازہ پڑھتا۔ کہا تیری ماں جس وقت مرنے لگی تھی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا منہ تک نہ دکھانا، میرے بیٹے کو میرا منہ تک نہ دکھانا۔ کہا جناب والا تو اسی وقت میں اٹھا، ایک کلہاڑی اٹھائی اور جناب اپنے ہاتھ پہ دے ماری، جس ہاتھ سے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا نا، اسی ہاتھ کو میں نے جڑ سے اکھیڑ دیا، میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو کہا جناب وہ دن گیا، آج کا دن آیا، مسلسل جیسے میں یہاں حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن ہر سال جناب ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے آ کر کہتا ہے جناب تیری عبادت قبول کوئی نہیں، تیری ریاضت قبول کوئی نہیں، تیرا حج قبول کوئی نہیں، تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلا جا۔ کہا کہ امام مالک نے اس وقت یہ واقعہ سنا، امام مالک نے بھی اس بندے کے منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا، جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ امام مالک گھر آ گئے، اب وجہ کیا بنی، امام مالک اس وقت گھر آتے ہیں، رات سوتے ہیں، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کو فرماتے ہیں کہ تو اس بندے کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو مایوسی کیوں دلا کر آیا؟ کہا کہ وہ بندہ اپنی ماں کا قاتل تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی بندہ کل قیامت والے جس وقت آئے گا تو اس کی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ پوچھا کیسے بخشش ہوگی؟ کہا کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اس کی ماں کو رب تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کی ماں جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہے گی مالک تعالیٰ اس میرے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی، مجھے تندور میں گرا کر مار دیا، آج میں اسے بدلہ چاہتی ہوں، مجھے بدلہ دیا دے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی ماں اس کے بیٹے کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں پہ جا کر گرا دو۔ جناب اس کے جس وقت اس کے بیٹے کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا نا، اس وقت بیٹا تھوڑا سا آگے جائے گا، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، بیٹا پیچھے مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا، پھر کچھ قدم آگے جائیں گے، فرشتے اس کو لے کے بیٹا پھر پیچھے مڑے گا، ماں کی طرف دیکھے گا اور بڑی درد مندانہ انداز میں کہے گا ماں تیرے بیٹے کو جلانے لگے ہیں، ماں تیرے بیٹے کو تکلیف دینے لگے ہیں، ماں تو کیسے برداشت کرے گی، تیرا میں تو لگتے جگر تھا، تیرے جگر کا ٹکڑا تھا، ماں غلطی ہوگی، ماں معاف کر دے، ماں تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، تو نے میری پرورش کی ہے، ماں مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہوگی۔ جس وقت ماں یہ کیفیت دیکھے گی، ماں فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ ماں ہے جناب، حالانکہ دیکھو جناب اس نے تندور کے اندر گرا کر ماں کو جلا دیا ہے، جلی ہوئی ماں جناب، مری ہوئی ماں بارگاہ الہی میں عرض کرے گی ماں بیٹا جیسا مرضی ہے، میری اولاد ہے، میرا خون ہے، میں اس کو سارے جس کے دون سے گناہ ہے میں اس کو معاف کرتی ہوں، رب تعالیٰ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ رب تعالیٰ اس ماں کی اس الفاظ کی وجہ سے اس کے بچے کو جو ہے کل قیامت والے جنت عطا فرما دے گا، یعنی وہ بندہ جو جہنمی ہو چکا تھا صرف ماں کی دعا کے اوپر اس کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔